Assalamu alaikum everyone. My name is Sobia Kamal, वाइस प्रिंसिपल रेहान स्कूल लाहौर कैंपस। आज हमारे साथ मौजूद हैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस की फिजिकल जो फैसिलिटेटर मिस मुसरत एआई वाली। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। मिस, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए मुख्तसर सा। जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुसरत एआई वाली है और मैं लाहौर कैंपस में रेहान स्कूल के लाहौर कैंपस में टीचर ट्रेनिंग की स्टूडेंट हूँ और एज अ फैसिलिटेटर अपनी खदमात से अंजाम दे रही हूँ। जी, मिस, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस एरिया से? जी, मैं लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ, शालामार कैंट से, वहाँ से मैं आती हूँ, फिज़िकली आती हूँ लाहौर कैंपस। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने इंटर किया हुआ है। इंटर तक आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा और क्यों रहा? सब्जेक्ट मेरे आर्ट्स ही थे और मैं सवात से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने सवात में ही मतलब पैदा हुई, वहाँ पे मैंने पढ़ा है सारा। तो वहाँ पे उस टाइम तो जब मैथ पढ़ रही थी उस टाइम तो परमिशन भी नहीं थी इतनी बच्चियों को आगे जाने की। मैट्रिक तक मिडिल तक पढ़ लिया और बस ख़त्म। तो मुझे मेरे ज़हन में भी नहीं था कि मैं आगे पढ़ सकूँगी कि नहीं, कि पढ़ने का शौक़ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस वजह से साइंस की तरफ आई नहीं, फिर आर्ट्स ही रखा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं ही थी वाहिद सबसे पहले अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में, कि जो मैं कॉलेज लाइफ तक गई और इंटर कर लिया। बाकी उसके बाद से तो माशाल्लाह सारे पढ़ रहे हैं। मतलब आप अपनी फैमिली के लिए एक नई मिसाल कायम की, रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी, जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी जो है वो रोज़मर्रा लाइफ की रूटीन क्या है? इससे पहले तो मैं एक हाउस वाइफ थी। यहाँ आने से पहले तो मेरी जो रूटीन होती है वही थी जो एक हाउस वाइफ होती है, जैसे फजर में उठना, नमाज़ पढ़ना, उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना, उनको स्कूल भेजना, कॉलेज वगैरह भेजना, और उसके बाद घर के कामकाज में शुरू हो जाना। ये सारे काम थे मेरे। लेकिन जब से मेरी यहाँ पे फिज़िकली मैं आती हूँ लाहौर कैंपस, तो मेरी रूटीन काफ़ी चेंज हो गई है। और स्टार्ट में काफ़ी टफ़ थी, बहुत ज़्यादा टफ़ मुझे लग रही थी, क्योंकि इंसान जब अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलता है तो उसके लिए मुश्किलात तो लाज़मी होती है स्टार्ट में। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एडजस्ट कर गई अपनी रूटीन से। और ये है कि मैं अब उठती हूँ फजर में, फजर के बाद मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और फिर मैं स्कूल आती हूँ। स्कूल में मेरा तकरीबन 4 से 5 बजे तक अब टाइम लग जाता है। उसके बाद और दूर भी है तो मुझे टाइम भी काफ़ी लग जाता है। तो मगरिब तक ही मैं घर पहुँच जाती हूँ, उसके बाद फिर मेरे घर के काम-काज करने होते हैं। जी, यही रूटीन है। मिस, आपका जो है सबसे फेवरेट क्या मशगला है, क्या हॉबी है? फारिग वक़्त में आप क्या करना पसंद करते हैं? जी, मेरा जो फ़ेवरेट मशगला है सबसे ज़्यादा, बचपन से शुरू से मुझे रीडिंग का, बुक रीड्स करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अच्छा लगता है, और मेरा सबसे बड़ा शौक़ यही है। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, हर तरह की बुक्स पढ़ती हूँ जो इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे वो इस्लाम के से रिलेटेड हो, चाहे वो वैसे, लेकिन जिसमें से कुछ ना कुछ सीखा जाए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव बंदा उसमें से सीख ले। तो मैं बुक्स बहुत रीड करती थी। बचपन में मैं अखबार वगैरह, रिसाले, जो भी हाथ आता था मैं पढ़ लेती थी। अपने क्लास के से आगे क्लास की मैं बुक्स रीड करती थी, मुझे इतना ज़्यादा शौक़ था। इसके अलावा अब तो ज़ाहिर बात है इंटरनेट का है, तो उस पे भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हूँ, इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनती हूँ। यही जब मेरे पास फ़ारिग टाइम होता है तो मैं यही सुनती हूँ, यही करती हूँ ये काम, मुझे ये और मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। इस्लामिक स्कॉलर में आपका फेवरेट स्कॉलर कौन-सा है? जी, मेरा फ़ेवरेट जो-सा है वो तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक और डॉक्टर इसरार अहमद है। ये मेरे बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, और मैं पीस चैनल को बहुत ज़्यादा देखती थी, उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद के देखते थे। लेकिन अब मैं थोड़े से आगे, जैसे काफ़ी सारे अब बाकी भी आए हुए हैं, तो मैं उनको भी देखती हूँ। लेकिन मेरी फ़ेवरेट यही है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, जो जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद का। जैसे आपको पता है डॉक्टर इसरार अहमद हमारे रिलेटिव्स में से हैं। जी। आपकी जो ज़िंदगी है उसका सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा कौन-सा है? जी? आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन-सा है? काफ़ी सारे हैं।
کیا میں کہوں، شادی کے بعد تو کافی سارے لمحات یادگار ہو جاتے ہیں. بچے جیسے سب سے پہلے مما بننا، سب سے پہلے میری بیٹی ہوئی ہے، اس کے ساتھ میری بہت زیادہ ہے کافی چینج ہو گئی تھی اس کے بعد سے میری لائف. تو ایسے کیا میں کہوں، ایسے کوئی یادگار لمحہ فی الحال اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا، آپ کے نزدیک کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ کامیاب انسان کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ انسان خود سے، اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے جتنا وہ خوش ہوتا ہے اپنے ضمیر کے ساتھ، تو وہی کامیاب ہوتا ہے. کہ جو جو بھی انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا ضمیر ہی اس کو ملامت کرتا ہے، اس کا ضمیر اس کو معاف نہیں کرتا ہے. تو اگر انسان اپنے ضمیر کے ساتھ خوش ہو، اس کا ضمیر اس سے خوش ہو، تو وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے. آپ اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہیں یا نہیں نکال پاتی؟ فی الحال تو جب سے اسکول جوائن کیا ہے تب سے وقت نکالنا کافی مشکل اور تھوڑا سا ناممکن ہو گیا ہے. لیکن اب کے لیے تو میں اگر جو بھی وقت نکالتی ہوں یہی ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ بک جو لی ہو نیو بک میں وہ ریڈ کر سکوں، اور یا پھر سوشل میڈیا پہ جب نہیں اٹھنے کی ہمت ہوتی تو پھر میں یہی آپ کو بتایا نا کہ میں انہیں کو پرسوں دیتی ہوں. یہی میرا فارغ وقت ٹائم میں یہی میرا ہوتا ہے کام کہ میں یہ کروں. ادھر سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرتی ہیں فارغ ٹائم میں؟ اسکرولنگ کا تو مجھے ٹائم اتنا خاص نہیں ملتا. ایک آدھا ایسے کچھ ہوتا ہے جو میں انسٹا پہ کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں، کسی نے بھی کچھ اچھے سے کوئی اچھا سا پوسٹ کیا ہو تو وہ سن لیتی ہوں، یا پھر یوتھ کلب کے ممبرس جیسے ہیں ان سے سننے کی کوشش کرتی ہوں. کوئی نہ کوئی ایسے جو رات کو سونے سے پہلے میں کچھ ایسا سنوں، کچھ ایسا پڑھوں جس سے مجھے تھوڑی سی خوشی مل جائے اور تھوڑا سا میں ریلیکس فیل کروں، تھوڑا سا کچھ نیا ہو، کچھ نیا سیکھنے کو ملے. تو ایسے کچھ کر لیتی ہوں، یا پھر بک ریڈ کرتی ہوں. آج کل بھی بکس لی ہوئی ہے نیو، وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آج کل ٹائم نہیں مل رہا، بالکل ٹائم بن نہیں رہا. آپ کس سیاسی شخصیت سے متاثر ہیں؟ ویسے تو میں ان سیاست وغیرہ کو بالکل بھی نہیں دیکھتی، نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی بھی وقت عمران خان کی باتیں سنتی ہوں تو اچھی لگتی ہے. اگر وہ صحیح باتیں اس کی ساری صحیح ہے بظاہر، تو ان کی باتیں ویسے اچھی لگتی ہیں. ان کے جب میں سنتی ہوں ان کو تو مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے سیاست سے اتنا زیادہ شوق نہیں ہے، ان کو سننا اتنا زیادہ، یا ان کے ساتھ میرے کچھ اس طرح کی نہیں ہے کنیکشن وغیرہ. آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ انسان کو اپنی خوبیوں کا اتنا پتہ ہوتا ہے، دوسروں کو صحیح پتہ ہوتا ہے، صحیح جج تو دوسرے کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے دوسرے خفا نہ ہو، دوسرے ناراض نہ ہو. اور جب بھی تھوڑا سا میرے سے کچھ جو مجھ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ مجھ سے بات کرتے ہو، تھوڑا سا بھی میرے سے ہو جاتی ہے تو میں خود میں اپنی برائیاں ڈھونڈنی شروع کر دیتی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے میرے سے یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے میرے سے یہ مسئلہ ہوا ہو، مجھ سے کوئی اس طرح کا کام ہوا غلط جس کی وجہ سے اگلا بندہ یا مجھ سے ناراض ہے یا تھوڑا سا کھچا کھچا رہتا ہے. تو بس مجھے یہ ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، پھر آپ جب اپنی کمزوریاں ڈھونڈنے لگ جاتی ہیں تو کون سی ایسی جی کمزوری جی ڈھونڈتی ہیں جس سے آپ جی جی بہتر بنانا چاہتے ہیں جی کہ میں یہ اسی نہیں میں ہونا ہوتی چاہیے؟ ہوں. چاہے میری فیملی میں ہو، چاہے فیملی سے باہر ہو، چاہے جو بھی ہو، میرے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، میں بس چاہتی ہوں کہ میں ان کو خوش رکھوں، مجھ سے خوش رہے. اور جب ان سے تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا، مجھے ان سے فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں خود کے ساتھ شروع ہو جاتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے سے یہ غلطی ہوئی، یا یہ ہوا ہو، یا یہ کم ہوا ہو، کہیں میں نے کوئی بات نہ کر دی ایسے. تو پھر میں خود کے ساتھ شروع ہو جاتی ہوں. نہیں، پھر آپ اپنی کس کمزوری کو بہتر بنانا چاہتی ہیں؟ کیا کمزوری ملتی ہے آپ کو خود میں؟ پھر جی کمزوری ملتی ہے آپ کو پھر خود میں، کس کمزوری کو بہتر کرنا چاہتی ہیں؟ ویک پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ ویک پوائنٹ یہ ہے میرا سب سے زیادہ جو ہے، چاہے میں اپنی فیملی کے ساتھ جو بھی ہے، کہ میری نا جو کمیونیکیشن اسکل ہے نا وہ بڑی ویک ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کس طرح کی بات کروں، کس طرح اپنی بات اگلے بندے کو سمجھاؤں، اور کس طرح اگلا بندہ میری بات سن کے وہ
ان کو ریئلائز ہو جائے کہ میں ان کو جو کہہ رہی ہوں وہ صحیح کہہ رہی ہوں. مطلب مجھ میں اس چیز کی کمی ہے اور میں اس چیز کو امپروو کرنا چاہتی ہوں. جی. اچھا مس، مشکل حالات میں آپ کیا کرتی ہیں؟ مشکل حالات اللہ پہ چھوڑتی ہوں. پہلے ٹینشن لیتی تھی لیکن اب جتنا جتنا میں پڑھتی ہوں، جتنا جتنا سنتی ہوں، میں اس سے میرا یہ ہے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اچھے کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھی معاملات ایسے نظر آتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ غلط طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے سوچ کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں، بہت ڈیفیکلٹ طریقے جاتے ہیں. لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے اس ٹائم اس سے ہی تو نہیں ہو رہا، لیکن انشاءاللہ یہی سارا کچھ آگے ہمارے لیے اچھائی کا ہی ثابت ہو جائے گا اور اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نکل آئے گی، کوئی نہ کوئی اچھائی ہمارے لیے نکل آئے گی. تو یہی ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا گمان ہے، تو اس سے میرے معاملات خود بخود ہی سنورنے شروع ہو جاتے ہیں. الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اللہ گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے. جی بالکل. میرا یہ ہوتا ہے نا کہ میں کچھ بھی کروں گی شاید وہ صحیح ہو نہ ہو، جو میرا رب کرے گا وہی صحیح ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی زندگی سے کیا اہم سبق سیکھا ہے؟ میں نے تو یہی سبق سیکھا ہے کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جو بھی ہو، لیکن اپنے لیے کچھ کرے لازمی. ان کو آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ زیرو سے شروع کرے، چاہے ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہو. جیسے مجھے کچھ بھی نہیں آتا کرنا، میں نے بالکل ہی، مجھ میں کوئی اسکل ہے ہی نہیں، کچھ سیکھا ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہر بچیوں کو، سب بچیوں کو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنا چاہیے، کسی نہ کسی فیلڈ میں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اپنے لیے. میں کہتی ہوں کہ ہر بچے کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ خود کا فیل ہو، وہ کسی کے آگے نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کے ہو، چاہے شوہر کے، بیٹوں کے ہاتھ مطلب نہ آگے ہو، کسی بھی مرد کی طرف ان کا ہاتھ نہ پھیلاؤ. بس وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرے اپنی زندگی میں. اور جب انسان سوچتا ہے نا کچھ کرنے کے لیے، تو رستے اللہ تعالیٰ پھر ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں، رستے بنانے شروع کر دیتے ہیں. ایسے رستے بنا دیتے ہیں جہاں سے انسان کا ذہن بھی نہیں چلتا کہ میں اس طرح کروں گی یا ایسے کروں گی یا ویسے کروں گی. نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی رستے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اگر جو ہے آپ کو کوئی نئی مہارت سیکھنے کا موقع ملے تو آپ کون سی مہارت سیکھیں گی، کون سی ٹرک سیکھیں گی؟ پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے کچھ آتا ہے ہی نہیں، میں کچھ سیکھ نہیں سکتی. لیکن یہاں کہ مجھے پتہ چلا کہ نہیں، انسان سوچے، انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ نہیں میں کچھ کر سکتی ہوں، تو بندہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے، ہر چیز میں آگے بڑھ سکتا ہے. اور میں یہ ہے، میرا سب سے زیادہ یہ ہے کہ میری کمیونیکیشن اسکل سب سے زیادہ امپروو ہو، سب سے زیادہ بیسٹ ہو. میں چاہے اپنے بچوں کے ساتھ بات کروں، دوسروں کے ساتھ کروں، جس کے ساتھ بھی کروں، چاہے وہ میں اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بات کروں، اب اپنی زندگی کے بارے میں، یا کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کروں تو میری بات کو سمجھے. مجھے طریقہ ہے کہ میں جو سمجھا رہی ہوں وہ صحیح میں سمجھا رہی ہوں، تو مجھے طریقہ صحیح آئے بات کرنے کا. بس اچھا، میں یہ چاہتی ہوں. آپ کے نزدیک تعلیم اچھی اہم ہونی چاہیے یا اچھی تربیت ہے؟ اور تعلیم کا کیا تربیت میں بھی کوئی کردار ہے؟ دونوں ہونی چاہیے، اچھی تعلیم و تربیت دونوں ہونی چاہیے. اور ہم بڑے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہم جو سمجھائیں گے وہی صحیح ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہم بڑے میں بھی کبھی کبھی ہم بچوں کے ساتھ کر لیتے ہیں تھوڑا سا زیادتی وغیرہ یا کچھ اس طرح کے کر لیتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ تربیت پہ فوکس کرنا چاہیے. سب سے پہلے خود کو اصلاح کرنی چاہیے، پھر جتنے بھی ہے ہماری، تو ان کی تربیت زیادہ، میں سمجھتی ہوں زیادہ تربیت ہی آگے آتی ہے. اور تعلیم تو ظاہر بات ہے ضروری ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. تو دونوں چیزیں آپس میں ہونا چاہیے، دونوں کا ہونا چاہیے، دونوں چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے. ویسے ہی بات ہے، تعلیم کا بھی شعبوں میں بہت اہم کردار ہے. تعلیم یافتہ افراد کو سمجھانا زیادہ آسان ہے، بنسبت جی سچائی سے بات کرنے یا سمجھانے کی. جی. بس آپ جو ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کیسے کرتی ہیں؟ کرنا پسند بھی کرتی ہیں دوسروں کی ہیلپ یا نہیں، اور اگر کرتی ہیں تو کیسے آپ کرتی کو جیسے میں نے بتایا نا کہ میری نیچر ہی ایسی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں دوسروں کے کام آؤں، دوسرے خوش رہیں میرے سے. تو ایسے جب انسان کی نیچر ہونا تو ان کی یہی چاہت ہوتی ہے، اور اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ جتنا دوسروں کے کام آ سکے، جتنا دوسروں کو کچھ سکھا سکے، کچھ سمجھا سکے، کچھ ہیلپ کر سکے، جس طرح بھی ہو، جس طرح بھی ہو وہ کر سکے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی بھی دوسروں کے ساتھ کام آؤں.
बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। मिस मसरत, जैसे आपने बताया कि आपकी बुक रीडिंग आपकी हॉबी है, आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, जी। तो आप मुझे बताएंगे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? बुक मैं या तो वैसे नावल? काफ़ी बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। नावल की आप बात कर रही हो तो नावल मैं पहले पढ़ती थी, किसी किसी की भी पढ़ लेती थी, लेकिन अब जब मैं पढ़ चुकी हूँ निम्रा अहमद की नावल्स, तो मैं इतनी उनसे इम्प्रेस हुई हूँ कि मुझे अब उसके अलावा किसी की नावल्स अच्छी नहीं लगती। और जितना मैंने उनके नावल्स से सीखा है इस्लाम के मुताबिक, उसकी जो बातें होती हैं, वो जो जितनी डीपली वो बातें करती है और जितना जिस तरह की वो समझाती है, मैंने आज तक नहीं मैं किसी और से समझी हूँ। तो मेरी फेवरेट जो से है अब निम्रा अहमद है, उसके नावल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके नमल जो नावल है मैं तकरीबन 3 से 4 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ और इतना मुझे अच्छा लगता है कि मैं बार-बार पढ़ना चाहती हूँ और मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। उससे आप फैमिली इश्यूज़ के बारे में सीख सकती हो, अपनी फैमिली के साथ से कनेक्ट होना है आपने, कैसे फैमिली को आपसे अपने दूर नहीं करना, चाहे वो करीब रिश्तेदार हो, दूर के हो, तो उसमें उससे भी बड़ा हेल्प मिलता है। और दूसरा जो जिस तरीके से वो तफसीर बताती है उसमें, और जब इंसान इस हवाले से पढ़ता है तो उस नावल्स तो आपको पता है स्टोरी बेस्ड होते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों का स्टोरी की तरफ ध्यान था, लेकिन मेरा इन चीज़ों की तरफ है कि जो मैं उससे सीख रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं किसी से कहीं नहीं सीखी हूँ। मैं मुसहफ़ से बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुकी हूँ, उनके जो नावल्स हैं। तो और ऐसे हैं कि मैं कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी नावल होता है, बंदा एक दफ़ा पढ़ता है, दोबारा पढ़ने की नहीं होता, दिल नहीं करता, लेकिन उसके जो नावल्स हैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ो तब भी आप बोर नहीं होंगे और आपको जब दोबारा पढ़ोगे आप उसमें से कुछ नया सीखोगे। तो इस वजह से मुझे उसकी आजकल ज़्यादा बेस्ट मुझे उसकी लग रही है। वाकई वो बेस्ट राइटर है। जी। मिस, आप जो है वो सोशल मीडिया को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं? मैं उसमें आपको पहले बताया कि कुछ भी इन्फॉर्मेटिव हो, मैं सीखना हो, जहाँ से कुछ बंदा सीख सके, जहाँ बंदा कुछ पढ़ सके, कुछ नया मिले। मिस कभी-कभी ऐसे होता है कि जो चीज़ें हमने सीखी होती हैं वो हम उस तरह से नहीं सीख पाते। जब हम जैसे मैं आपको बताया ना कि मैंने इमरान अहमद के नावल्स में से जो चीज़ें मैंने पहले भी सुनी होती है, पहले भी पढ़ी होती है, मैंने वो तर्जुमा, वो तफसीर पहले भी किया होता है। लेकिन जब मैं उसके थ्रू करती हूँ तो वो मुझे 1 मिनट। तो जब मुझे वो दोबारा वो बातें मैं उसमें से जब जिस तरीके से सुनती हूँ, जिस तरह से पढ़ती हूँ, तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसका तो इस बात का तो मकसद ही कुछ और था। हमने तो किसी और तरीके से इसको लिया था, इसका मकसद ही कुछ और था। तो इस तरह से मैं सोशल मीडिया को देखती हूँ। हाँ, जो भी है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में वो देखती हूँ, चाहे कासिम अली शाह के मोटिवेशनल स्पीकर है, उनको सुन के जो भी कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, वो मैं सुनती हूँ, देखती हूँ उस टाइम। मिस, आप आजकल के नौजवान नस्ल को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस मैं तो ये कहूँगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान को अपने लिए लाज़मी कुछ न कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और नौजवान जो से आजकल के हैं वो सुनते तो है नहीं है, बड़ों की कोई बात इस तरीके से, बहुत कम ऐसे हैं जो बात सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। तो उनके लिए तो इंशाल्लाह दुआएँ कर सकते हैं और बाकी यही कि स्किल्स सीखनी चाहिए, लाज़मी स्किल्स सीखनी चाहिए। और अगर आप लोगों को अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढना है तो आप यहाँ आ सकते हैं, आप लाहौर कैंपस जॉइन कर सकते हैं, इधर से आप लोग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और इसके आगे और भी कुछ कर सकते हैं फिर सीखने के बाद मिस, यहाँ। आपने कभी ये सोचा कि हमारे नौजवान जो है वो हमारी सुनते क्यों नहीं है? हम तो अपने बड़ों की सुनते थे ना, हमारे नौजवान हमारी क्यों नहीं सुनते? असल में हम उन्हें जज बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे बड़े हमें जज नहीं करते थे। हमारे अच्छा। बड़े हमें अपने अमाल से, अपने फॉलो फेल से हमारी तरबियत करते थे। आज हमने हुँ। रूटीन चेंज कर ली है, हम अपने लिए तो कुछ और रूटीन पसंद करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सीधी रूटीन ही देना चाहते हैं ना, उनको हुँ। जज करते हैं। तो इस वजह से बच्चे हमसे जो है वो चिढ़ जाते हैं, जनरेशन गैप आ जाते हैं और वो हुँ। हमसे दूर भागने लगते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते। बस आप सुनना अपनी उनको ज़्यादा ज़िंदगी में सुनना ज़्यादा बुरा लगता है उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए जी। कि वो हमें अमल करता नहीं देख रहे होते ना। हम नमाज़ जी। पढ़ते नहीं, हम बच्चों से कहते हैं नमाज़ पढ़ ले। हुँ। बहुत देख रहे होते हैं ये हम कि हम तो नमाज़ पढ़ नहीं रहे, तो फिर उन्हें बुरा लगता है कि खुद तो ये करते नहीं, हमें क्यों कह रहे हैं।
इस तरह की जी बहुत सी बातें होती हैं, हम खुद सब्र नहीं कर रहे होते, गुस्सा कर रहे होते हैं, हमसे कहते हैं जी गुस्सा नहीं जी करो, हाइपर नहीं हो, तो जी फिर बताएं पर क्या इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। गुस्से जबकि से हम खास कर देखें ये तो होता है जी। जी हम देखें कि हमारी जो माएँ थी या हमारे जो है पेरेंट्स थे, नानी नाना दादा दादी, कितने पोलाइट किस्म के होते थे, कैसे प्यार से समझाते थे। क्या हम वैसा हैं? हम तो वैसे नहीं है ना। जी, तो मैंने पहले भी आपको कहा ना कि हम बड़े ना अपनी गलतियाँ नहीं ना मानते हैं, हम कुछ गलतियाँ ऐसे कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम इनकी तरबियत करते हैं कि जहाँ पे हम गलत होते हैं लेकिन हमें अपनी गलती नज़र नहीं आती। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें वो तरीके ज़रा अपने चेंज करने चाहिए, अपने आप को थोड़ा-सा फ्लैट करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, चीखना-चिल्लाना नहीं चाहिए बच्चे पे। वो फिर बच्चे उस बात को सीरियस लेते नहीं हैं, उनको सुनना ही नहीं अच्छा लगता फिर वो, सुनते ही नहीं वैसे है आप फिर इसी वजह से। आने वाले वक़्त में खुद को कहाँ देखती हैं? अ, इंशाल्लाह यहाँ से निकल के इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेस्ट ही करेंगे, करने की कोशिश करूँगी और करूँगी इंशाल्लाह। तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी इंशाल्लाह। आपकी फैमिली में आपके जो है वो आपकी कामयाबी में आपकी फैमिली का क्या किरदार है? अ, मैं सच कहूँ तो अगर यहाँ आने की बात आप कर रही हो तो यहाँ आने पे तो मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं था मेरा साथ देने के लिए, स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं था, निकलने में मेरे यहाँ पे। लेकिन अब शुक्र है कि मेरा थोड़ा साथ देने लग पड़ गए हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है फैमिली से हट के तो फैमिली के बाहर तो कोई कुछ भी नहीं होता है, जो भी होता है सारी फैमिली के आपस के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ही इंसान जो भी करता है वो या करना शुरू करता है, तो फैमिली के साथ ही चल के होता है। तो सब फैमिली है, सारी फैमिली है मेरी। जब इस आप इंटरव्यू के आखिर में जो है वो सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि सबको सबसे पहले अपने रब से कनेक्ट होना चाहिए, उन पे अच्छा सा गुमान होना चाहिए और उनसे अपने लिए बड़ी-बड़ी दुआएँ करनी चाहिए। जो इंसान कहता है ना कि मैं इतना ही तो कर सकता हूँ या मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो उतनी सोच के मुताबिक अल्लाह ताला से गुमान रखता है, अल्लाह ताला से दुआएँ करता है। मैं कहती हूँ कि अपनी सोच से बढ़ के अल्लाह ताला को जितने बड़े हैं ना उस तरह से बड़े-बड़े सोच और बड़ी-बड़ी दुआएँ करनी चाहिए अपने लिए और उस पे अमल करने के लिए ज़ीरो से भी स्टार्ट लेना पड़े तो कर लेना चाहिए। जहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो लेकिन आप कहते हो कि मैंने स्टार्ट लेना है, मैंने शुरुआत करनी है तो आप करें, थोड़े से शुरू करें लेकिन अपनी सोच को बड़ा रखें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके ख़्यालात और नज़रियात को जान के, और इस बात पर हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे पॉजिटिव लोग जो है वो हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे साथ हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है वो आपको इसी तरह हँसता मुस्कुराता शादोबाद रखे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन इस नारे के साथ इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह पाकिस्तान हाफ़िज़। ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।